nusalli wa nusallimu ala rasulihil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna sayyiduna nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qul ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, qil wa may ya'ba ya Rasulullah, qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, au kama qala alaihi salatu wassalam. Yani alhamdulillah, kebalo syukur pun napa Allah subhanahu wa ta'ala, hong rahman tanit namai meng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala belum mapih modgai ma behtan begini. Untuk ke Allah subhanahu wa ta'ala mapih modgai ma behtan begini, untuk tirai ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tekun Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk tirai ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelanai kung lanai kungak pekatrai, kungak petekun Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala, dan yah jalan tirai semku ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gaya dia belo salawat dan salam napa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hong asbab senang kiadab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong asbab kurban dab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong asbab mujahadah dab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam bahga madahtan begini. Dan ganggung lo salawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gana akan hau syafaat, maka ganan akan hau syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pagai akhiratih. Dan ganggung tok cik hau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagai akhiratih, dan jah ganggung lo salawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu perlu selawat dan salam napa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di atas ayat mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala, maka terai sebagai hal napa Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib ya terai semku ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk akidah terai, untuk i'tiqad terai, untuk iman terai sahih na tamhong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raksawa akidah terai, raksawa i'tiqad terai, raksawa buruk cuma cia terai, buruk yakin terai, cuy biak ngomong ahli sunnah wal jamaah. Dan perlu buat terai perang nak amal ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terai akan hau ridha maimung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di atas ayat mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala, maka hari ini dan akan hi musyakrah hong mi atas ayat menggenggau siam ke pahla, siam ke ganggung kaksal. Tại các sal lo semeng hu pahla xem cơ yat ber, maka akan ni len akan him sokro, akan hi chia sẻ, akan him jai, akan sokro, akan bercebai menggengau xem cơ tirai các sal. Yang len akan him handom hadis ni meng kitab Lubabul Hadis kung kurang nyom tajah Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala kan spot kan cek dalam kitab kan hadom hadis yai menggenggau siam ke gantung kaksal. Di atas ayat mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala musannifun nafanallahu bi ulumihi wa ulumina fid darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa wasilatu banu asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal qiyamah. Rawahu Wasilah bin Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan riwayat Wasilah bin Asqa sepiak-piaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ati. Sepiak-piaknya Allah dan phong malaikat nan phong tumpihnya pamulia yang kung kaksal yaumal jum'ah pak hari Jumat. Maka hari kaksal pada Jumat Allah Subhanahu wa taala dan phong malaikat phong tumpihnya pamulia yang kung kaksal pak hari Jumat. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin maka ialah dia mengsa dia susah ngap dia susah dia nan maka harus maka dapat hari dia tasal dalam sembiang dan hatai sembiang. Tetapi cuaya dia tasal sembiang tasal bil waktu tekpa mengsang na masjid untuk sembiang Jumat. Dan jangan cuaya dia tasal cuaya dia puisal cuaya dia tasal pak waktu sembiang. Dan cuaya dan cuaya dia tasal titu imam ko mimbar. Imam kampung ko di mimbar. Nah, itu imam kampung ko di mimbar untuk pak khutbah maka sesiam-siamnya cuya jai tasal libinan tu jai puisal libinan. Wala fi khutbatihi dan juga imam sedang pak khutbah. Imam sedang pak khutbah, ya imam sedang pak khutbah maka cuya jai tasal libinan. Afdalnya cuya jai tasal libinan. Maka teman-teman ni plus dalam kitab Ihya Ulumuddin kung perang nyom tanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tijanul arabi. Bermula tum salan dan ji mahkuta ji makut orang Arab. Ji mahkuta orang Arab, ji makut orang Arab. Fa idza wata'ul amaima wata'ul izzatahum. Maka apabila phong tumpihnya tasal, maka phong tumpihnya belah tahyah kemuliaan phong tumpihnya. Apabila phong tumpih orang Arab nan nyo tasal pihak nyo kaksal ke wata'ul izzatahum. Maka phong tumpihnya tentu phong tumpihnya belah tahyah belah plek kemuliaan phong tumpihnya. Bu mulia phong tumpihnya kan tahlak. Waqala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ikan ta'ammamu maka kak salwat ponghe. Ta'ammamu kak salwat ponghe fa innal malaikata ta'ammamat. Maka sepiak-piaknya paun malaikat nan paun pinyu peloh kak salgai. Paun pinyu kak salgai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ati. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat nan pengubihnya pamulia kam pamulia tengok gangkung kaksal yaumal Jumat pak hari Jumat. Fayata'akkadu lubsuha fi dzalikal yaum. Maka orang kerang kitab syarahnya Syekh Nawawi Al-Bandani kelepa maka sunat lebih kang nan kaksal 3 hari Jumat. Kaksal 3 hari Jumat sunatnya lebih kang lukai. Fayuntabu lil imam an yazida fi husnil hayah. Maka yang pasunat Pak Imam Syekh Nawawi Al-Bandani lepa yang pasunat Pak Imam sepiak-piaknya buainya ngui cuk lebih siam chẳng gai thầm đà gai Jumat nan buainya cuk kan ao siam chẳng gai thầm đà sunat về ngày nan Pak yang cúng chân Imam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikina wa bainal musyrikin al-amaimu alal qalanisi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ikanlah
Farqu ma bainana wa bainal musyrikin. Nuh naik di antara kontrai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kontrai yakni umat Islam, wa bainal musyrikin dan orang-orang musyrik nan yah kak sal tengok peh. Kak sal tengok peh. Jadi apabila maka gang musyrikin semantala pon pinyu kak sal gai tapi hu cuk peh telah cuk peh telah kak sal soh. Maka ya Nabi SAW lah nuh naik di antara tirai yakni gang Islam hong gang kung musyrik nan ya kak sal tengok peh. Pihak gang Islam semana Nabi kak sal tuk peh loh ben kak sal kai. Kan kak sal gau kan kak sal sah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallatil malaikatu alal muta'ammimin yaumal jumu'ah. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebersabdaikanlah Allah selawat ya kaum malaikat alal muta'ammimin tengok hatum-tum gantung kaksal. Nah, ai da'at lahum bil barakati wastaghfarat lahum. Kaum malaikat ia selawat meng kaum malaikat nan ya kaum malaikat doa untuk gantung kaksal nan hau berkat mai meng Allah Subhanahu wa taala dan phau tung piu malaikat dan tok kaum maaf ampun baika ganggung taksan yaumal jumat pak gai jumat. Di dalam hadis ni Nabi SAW lai phau malaikat nan tok kam lekau baika ganggung taksan pak gai jumat nan lekau bai hau berkat mai meng Allah Subhanahu wa taala dan kaum maaf ampun baika ganggung taksan pak gai jumat. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rak'atani bi imamatin khairum min sab'ina rak'atan bila imamatin. Dua rakaat ganggung kaksal sembiang dua rakaat sembiang ganggung kaksal lebih afdal pesem pahalanya lebih afdal jiang meng 70 rakaat sembiang hong kim tao kaksal. Hong kim tao kaksal. Maka dua rakaat men semeng tekaksan lebih afdal besiam pahalanya yang meng 70 rakaat hong semeng hong tim tau kaksan gang atak. Maka oleh sebab ini Nabi SAW gangkung semeng kaksan lebih afdal besiam dua rakaat gangkung kaksan semeng kaksan lebih afdal besiam yang meng 70 rakaat hong tim tau semeng hong tim tau kaksan. Pio te semeng nan trai mangedop Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila te tahu lagu trai mangedop napa Allah Subhanahu wa taala te cuk ngui hu siam ke hu siam maka perkara pa baik yang atak. Maka oleh sebenarnya pahalanya kurang gai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian. Ta'ammamu fa inna syayatin la tata'ammamu. Maka kak salwat phong hư yo aspek nyu phong syaitan tum syaitan nan tim tao phong nyu pi nyu kak sal. Maka phong malaikat kak sal phong syaitan ho kak sal. Maka oleh sebab Nabi Islam lai baik kak sal phong hư. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ga bersabda lah al amaimu simal malaikat fa arsiluha khalfa suhurikum. Nabi SAW bersabdakan apa? Tak sanan chia tanda alamat phong malaikat. Masa tanda hasa alamat phong malaikat. Fa'arsiluha maka lepas việc phong hư lui phong hư fa'arsiluha maka lui việc phong hư pak nyu chung sanan khalfa zuhurikum ti ketak gong phong hư. Te plek sal ketak gong gai. Te plek sal gai dan te plek chung sal gai ti ketak gong gai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan lai tasawwamu maka cheng wa hư alamat cheng wa tanda fa innal malaikata qad tasawwama. Nah sepek-peknya phong malaikat nan lahu tanda alamat. Maka tanda phau ni kan nan ya kasar. Maka tegai Islam lai sebagai hadis ni sebagai tergib bagi untuk kasar. Qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhbar
Waqad amarana sallallahu alaihi wasallam filubsin ajwad ma najidu. Wa anna tatayyaba bi ajwada ma najidu. Wa annal bisal biyad. Maka ông Ibnu Hajar dalam kitab Tampihul Akhbar kala ipais pek-peknyo Nabi sallallahu alaihi wasallam belah dai api trai, belah dai kon trai, pe cuk khan ao, pe cuk kung pe cuk khan ao lepeh siam, cuk khan ao kung phát pak siam jinggang, mana chi tu kung kon trai ho. Fa inna tatayyaba tan kon trai daum như bao này kung siam jinggang kung kon trai ho. Wa annal bisa biyad tan yang gai te cuk khan ao sbo teh pak gai Jumat. Ya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di atas ayat kalau melihat si Allah Subhanahu wa taala maka ni hatam hadis cùng tọt dalam kitab Lubabul Hadis dài mừng gần gạo xem cơ gan cùng cả sal. Xem cơ dài mừng xem cơ gan cùng cả sal. Xem cơ cả sal. Kau oleh seminan dan mudah-mudahan haraplah bulan dan di atas ayat cũng bawa video ini haraplah te amal tak sal di pian te semang pel kai pak semang Jumat. Maka kak sal sunat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunat PTK lebih kang sunatnya di pian này di pian te semang Jumat. Maka lên haraplah hay cũng bawa video lên maka chia sẻ buat video ini nampak yang kai cũng ta thao mừng gần gạo xem cớ cả sal. Mừng gần gạo xem cớ cả sal. Maka gel bang thể chia sẻ untuk hatian trai mừng bang thể chia sẻ video cũng đông dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam mangsa hoi maka dia akan hu pahala mai mừng Allah Subhanahu wa taala. Gel bang thể chia sẻ. Dan gel yang bawa video trai Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pahala mai pak thầy. Maka tôi nóiជួយឲ្យchia sẻជួយឲ្យsubscribe dịch làm mạng xã hội video hình ảnh này cũng đông dịch làm nhiều maksiat napa Allah Subhanahu wa ta'ala. Do cả hình ảnh do cả video kemai tepat auran, do video sao kau tahu kau tepat auran. Makaជួយឲ្យsubscribeជួយឲ្យchia sẻជួយឲ្យdịch làm mạng xã hội này. Di dalam Facebook guys, di dalam Zalo guys, di dalam Messenger guys, di dalam YouTube guys. Cho gel bang thể chia sẻ, bang thể subscribe video cũng đông dalam maksiat maka gel yang bawa video nan maka Allah Subhanahu wa taala akan mertuai guys. Akan mertuai guys. Maka ulama lai dosa jariah. Nipke thêm tai nào giờ tapi video cùng cái chia sẻ nên thọ thì làm mạng xã hội video maksiat để chia sẻ untuk làm mạng xã hội maka Allah Subhanahu wa taala mertuai dia walaupun dia ngau piap kanan dia pimo dia dia plang đấy tapi video cũng thể chia sẻ dan thọ làm mạng xã hội dan thọ yang ia video dan maka dia akan betul dosa mai meng Allah Subhanahu wa taala Allah taala akan merdosa dia. Maka oleh sebab nan untuk tirai Salman untuk tirai hu pahala mai mừng Allah Subhanahu wa taala untuk tirai hu rito mai mừng Allah Subhanahu wa taala maka subscribe buat tirai video này dan hình ảnh này cùng đông thịt làm nhu agama Allah Subhanahu wa taala yoga video yang gangga agama Allah yang ilmu tauhid ilmu fiqh ilmu syaraf dan yang pahala amalan tirai dan yêu cái này cũng tiện tông agama maka tirai chia sẻ dalam mạng xã hội subscribe dalam mạng xã hội tirai pahala mạng xã hội Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala kepada tirai dan yang guysជួយយកtirai thíchជួយtirai like video atau hình ảnh cũng đông việc làm nhiều maksiat napa Allah Subhanahu wa taala. Apabila tirai like tirai thích video dan maka hu mana like tirai setuju tirai betul prom tirai rito hu maksiat nan maka Allah telah merdosa tirai merdosa tirai. Sebab gel apabila tirai rito hu maksiat tirai like tirai thích mana tirai rito hu maksiat nan maka Allah Subhanahu wa taala akan merdosa tirai. Maka oleh sebab nan like buat guys, thích buat guys, dan chia buat share buat guys meng video này cũng đồng dalam nyu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harap like guys hurito mai meng Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Di atas ai belum melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala maka hai antara di atas ai cần ủng hộ chương trình Hào Quang Islam lên untuk lebih sempurna cái maka nanti ai boleh ủng hộ thì số tài khoản cũng lên cek di dalam màn hình ini insyaallah.
maka len haraplah mi watas am afan balo ya la len len ngak video ni len pak hadis ni minta kuah kerang pi nai minta cuk chong pi nai minta amduk lai pi nai len haraplah mi watas am afan balo sebab len manusia huklah mengak gel kanan oleh sebab len haraplah mi watas ai pi boh pi nai kuah kerang pi nai cuk chong pi nai khilah len maka mi watas am afan balo di atas ayat kalau melihat isi Allah Subhanahu wa taala maka len akhir part dan kau tu anak pak Allah Subhanahu wa taala mereka gel gan kong boh vid olan Allah Subhanahu wa taala pakcap nasihat pakcap matem goa ya lai gan ta goa dan mudah-mudahan haraplah itu anak pak Allah taala gai pai gel yang boh olan pai Allah Subhanahu wa taala megah rezeki telah buat rezeki kong halal dan Allah telah patah umur yang sihat afiat yang untuk buat amal ibadat napah Allah Subhanahu wa taala amin 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 ya rabbal alamin dan atas anga pena boh video lan tiwa cho tu an hai yang cùng ngạ boh video ngạ video ni lên ngạ video ni ngai buat tu an hai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sihat afiat Allah telah buat sekali belan dan hobi beliau luôn ka untuk ngak video yang gao agama Allah Subhanahu wa taala chia sẻ home mi wa tại di dalam mạng xã hội dalam Facebook di dalam YouTube dan kakak gao agama Allah Subhanahu wa taala maka lan kawapat pun ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.